ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಗುಜರಾತ್ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2022ರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಪರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನವಭಾರತದ ಭವ್ಯ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮೂಹದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಸೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಶಕ್ತ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ನೆರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है. एक नई शुरुआत का प्रतीक है. ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं. केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है. पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं. इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं. एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं. लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है. मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं. साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों का आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं. डिफेंस एक्सपो ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಭವದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಪಥದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಸಶಕ್ತಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭದ್ರತೆ, ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं. इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है. साथियों, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. जल, थल और नभ तो हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के साक्षी रहे ही हैं, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के रूप में समुद्र की गहराइयों और एरो स्पेस फोर्स के रूप में स्पेस की ऊंचाइयों तक हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का भी विस्तार कर रहे हैं. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक. विशेष जोर दिया गया है. सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के A revolutionary transformation in bringing innovation to